गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल उतने ही पुराने हैं जितने खुद पाकिस्तान की तारीख। वहाँ पानी का मसला हो, वहाँ बिजली का मसला हो, वहाँ गेहूं की कीमतों का मसला हो, वहाँ माहौलियात की तबाही का मामला हो, वहाँ बुनियादी हुकूक, तालीम और सेहत का मामला हो, इस्लामाबाद की तवज्जो इस इलाके की तरफ नहीं है। पाकिस्तान का दस्तूर ये कहता है कि ये मुतनाज़ खित्ता है, इसका उस वक्त तक पाकिस्तान के साथ जोड़ मुमकिन नहीं है, इल्हाक मुमकिन नहीं है, जब तक इस इलाके और कश्मीर के दीगर अवाम वो मिलकर अपने राय का इजहार नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि इस मुतनाज़ खित्ते के हवाले से पाकिस्तानी रियासत की पॉलिसियां तबाहकुन रही हैं। हुकूक के नाम पर यहाँ लोगों के साथ जिस अंदाज की मज़ाहिब और मजालिम ढाए गए हैं वो हमारे सामने है। गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के हवाले से जब भी बात की जाएगी तो वहां एक नाम बहुत अहम है और वो है बाबा जान का। आपने बाबा जान का नाम अक्सर सुना होगा सोशल मीडिया के तवस्सुत से। बदकिस्मती ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन और दस्तूरी मुतालिबात के साथ एहतजाज होता है तो नेशनल मीडिया उसे कवर ही नहीं करता। गुज़िश्ता कई रोज से गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज जारी है। वहां इस वक्त शदीद सर्दी है, कई इलाकों में दर्जा हरारत -15 है, लेकिन वहां बिजली 30 से 35 मिनट तक आ रही है। वहां के लोग एहतजाज कर रहे हैं तो उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया में अक्सर आप ये सुनते होंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग एजेंट हैं। आइए हम एक अहम बैठक करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक की जब भी बात आएगी तो बाबा जान का उनका जिक्र जरूर आएगा। उनसे बात करते हैं। वो इस वक्त जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके चीदा रहनुमाओं में से एक हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो इस वक्त एहतजाज जारी है बिजली की कीमतों के हवाले से और मकामी वसाइल की लूट खसूट और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के हवाले से, उसको वो लीड कर रहे हैं। आइए उनसे बात करें और उनसे जाने कि ये एहतजाज क्यों हो रहा है और क्या हालात हैं। बाबा जान आदाब अर्ज़ है, कैसे मिजाज, आप खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, आपको भी सलाम हो। और हमारी पहली दफा हम कलाम हो रहे हैं और मैं आपका पहले ही शुक्रिया अदा करूं। जब हम असीरी में थे आपने बहुत आवाजें उठाई। मैं अपनी जमात की जानिब से अवामी वर्कर पार्टी गिलगित बल्तिस्तान और असीरों और मेरे दीगर साथी असीरों की जानिब से और गिलगित बल्तिस्तान के मजलूम लोगों की जानिब से आतिफ तौकीर साहब, आपका और आपके जनाब चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा बाबा जान, ये बताइए, इस वक्त नेशनल मीडिया पर तो कोई जिक्र नहीं है, सोशल मीडिया पर भी बहुत शोर नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन एहतजाज हो रहा है बिजली की कीमतों के हवाले से। वहां इस वक्त शदीद सर्दी भी। थोड़ा सा बताइए एक आम पाकिस्तानी को कि मसला क्या है, क्यों बिजली की कीमतों में कम इस वक्त एहतजाज हो रहा है और इसमें कौन कौन शामिल है और असल मसला क्या है, आम अफराद को बताइए। ये जो गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, आप दो पोल से बाहर निकल रहे हैं। सही टम है। तो दो पोल से आप जब बाहर निकल रहे हैं, नॉर्थ साउथ के जो बर्फ के मुंजमद ज़खायर है दुनिया का अंदर, उधर से आकर आप देखते हैं तो ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर है जहां सबसे बड़े ज़खायर हैं बर्फ के, जहां पे बड़े बड़े पहाड़ी रेंजेस हैं। कराकोरम का सिलसिला है, पहाड़ों से भरा। कोहे हिंदुकश है, कोहे हिमालय है और पामेर के जो पहाड़ी रेंजेस है ये है। यहाँ से पूरा पानी निकलता है और उस कश्मीर जो इंडियन मकबूजा कश्मीर है उसके जरिए हिंदुस्तान को सैराब करता है, फिर पाकिस्तान आता था, फिर यहाँ गिलगित बल्तिस्तान और इस कश्मीर से निकलने वाला पानी से पाकिस्तान को जाता है और चाइना को जाता है। इस तरह यहाँ का जो निकलने वाला पानी है, इसकी अहमियत है। ये अहमियत अभी जो CNN पे भी रिपोर्ट छपी है कि दुनिया के 25 बेहतरीन खूबसूरत मुकामों वाला जगह है। दुनिया के 14 बड़ी जो 8000 मीटर से बुलंद चोटियां हैं, उसमें से गिलगित बल्तिस्तान में 5 चोटियां हैं और इस तरह दीगर जो 7000 मीटर से बुलंद चोटियां हैं जो बर्फ से ढके पहाड़ हैं। तो ऐसे में यहाँ इतना पानी होने के बावजूद हुक्मरानों का एक रविश रहा है। एक तो ये अरब से तेल खरीदने के नशा है, उस तेल में कमीशन, उस तेल को गाड़ी में डाल के लाने में ये कमीशन, गाड़ी का किराया ये उठाते। इनके पास सारे जो है ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट, तेल का सप्लाई इनके पास है गिलगित बल्तिस्तान में। फिर यहाँ जनरेटर के अंदर तेल लाने में कमीशन, फिर उस जनरेटर के अंदर कितना तेल डाला कितना नहीं डाला उसमें कमीशन। ये एक ऐसा सिलसिला है न खत्म होने वाला। तो इसके खिलाफ यहाँ के अवाम लड़ रहे हैं। और तो अभी ये सारे इन्होंने अपने अयाशियां इतनी बढ़ाई है। गिलगित बल्तिस्तान का जो बेसिक जो मसला है, ये मसला कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है।
لیکن اس کو الگ رکھا گیا ہے, اس کو ایک حکم نامے کے تحت اسلام آباد کے حکمران چلا رہے ہیں. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں توقیر صاحب, یہاں پہ یہ جو گلگت بلتستان کا جو ایک آرڈر کے تحت چلا رہے, اور گلگت بلتستان میں ایک نام نہاد اسمبلی بٹھائی گئی ہے جسے گلگت بلتستان امپاورمنٹ اینڈ گورننس آرڈر کے تحت یہ وجود میں آئی ہے, وہ 2009 میں. اور اس کے بعد ایک نیا آرڈر دیا ہمارے یہ نواز شریف صاحب نے 2018 میں, جو حکم نامہ کسی آقا اپنے غلاموں کو, رعایا کو, بادشاہ جو حکم نامے دیتا ہے اس طرح چلا رہے, اور انہوں نے اپنے اشارے پہ چلنے والی ایک اسمبلی بٹھائی ہے گلگت میں, اور اس اسمبلی کے پاس کوئی اختیار اپنے پاس نہیں ہے. سارا کا سارا یہاں سے پانی بھی جاتا ہے, سست جو کسٹم کے آنے والا آمدنی بھی یہاں سے جاتا ہے. تو پاکستان کے یہاں پہ جو پہاڑ دکھاتا ہے دنیا کو پاکستان یہ میرا ہے, جبکہ پاکستان میں ایک بھی ایسا بڑا پہاڑ نہیں ہے, یہ گلگت بلتستان میں ہے. پاکستان کا آئین کے اندر گلگت بلتستان کا ذکر نہیں ہے. NFC ایوارڈ میں بابا جان یہاں پر ایک رک جائیں, کیونکہ یہاں پر عام افراد کو بتانا پڑے گا. یہ پاکستان کے لوگوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی دنیا میں کسی بھی آدمی سے پوچھا جاتا ہے کہ کیٹو کہاں ہے تو بتایا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں ہے, لیکن پاکستان کا آئین یہ بتاتا ہے کہ کیٹو کے نیچے رہنے والا شخص وہ پاکستانی نہیں ہے. یعنی اصولی طور پر اور قانونی طور پر اور دستوری طور پر گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے. گلگت بلتستان کشمیر کے معاملے کے ساتھ جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے, اور پاکستان کا آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ جب تک کشمیر کا پورا معاملہ حل نہیں ہوتا, اور گلگت بلتستان اسی طرح کشمیر اور جموں کے لوگ وہ اپنے اسباب پر پورے رائے نہیں دیتے اور وہ طے نہیں کرتے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا, اس وقت تک نہ یہ علاقہ پاکستان کا حصہ ہے نہ یہ علاقہ ہندوستان کا حصہ ہے. یہ پاکستان کے دستور میں لکھا ہوا ہے. جی بابا جان اب آپ بتائیے. جی آپ کہہ رہے تھے. ایسے میں گلگت بلتستان کے اندر یہ جو دکھاتے ہیں یہ K2 کا پاکستان کہتے ہیں, پاکستان کا K2 نہیں کہتے. اس سے منافع ہے, اس سے فائدہ ہے, اس کو دکھانا ہے, دنیا کو بیوقوف بنانا ہے. لیکن یہاں K2 کے رکپوشیب کے ہنزا جناب والا پیک کے التر پیک کے آپ کے براڈ پیک کے دامن میں بسنے والا انسان آج ہنزا جیسے سیاحت میں مشہور جگہ کے اوپر اتنے پرامن لوگ ہیں, اتنے پیسفل لوگ ہیں, کسی کا کوئی 10 لاکھ گرے, کسی کا کوئی موبائل گرے, کسی کا جو بھی چیز گرے, جس کو ملے وہ بے چین رہتا ہے کہ اس کے مالک تک میں یہ کیسے پہنچاؤں. کل اسی دھرنے میں 4 مہمانوں کے موبائل گرے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, کوئی جناب 17 سال والے تھے, وہ بھاگ رہے تھے. ہم حیران یہ کیوں اس طرح آگے لپک لپک کے جا رہے ہیں سٹیج پر, وہاں موبائل حوالہ کیا. ایک ایسے جگہوں کو انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہے, یعنی 40 سے 50 منٹ بجلی 24 گھنٹے میں آتی ہے. یہاں بجلی کے میں چاہوں گا تھوڑا سا پریسائز ہم بات کریں. اس وقت جو دھرنا چل رہا ہے یہ کیوں چل رہا ہے, احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں گلگت بلتستان اور بالخصوص ہنزا میں طویل بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, اور یعنی 40 سے 50 منٹ 24 گھنٹے میں بجلی دی جاتی ہے. تو اس سے لوگ بلبلا اٹھے ہیں, لوگ انتہائی پریشان ہیں, سردی سے سکٹ گئے ہیں, اور ان کے امتحانات, ان کے بچوں کو جو ہوم ورک دیا ہے اسکول میں رات کو کرنے کے لیے, کھانا بنانے کے لیے, کھانا پکانے کے لیے, کوئی جناب یہاں ایندھن کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں لوگوں نے اپنے روشنی کے لیے, اپنے ضروری استعمال کے لیے حکومت سے بارہا مطالبات کرتے گئے. یہ عطاباد میں انہوں نے یہ 12 سال سے یہ چورن بھیج رہے ہیں کہ 15 سال سے ہم عطاباد میں 35 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں. اس کے بعد کہا 42 میگا واٹ, یا اپنے لوگوں کے ذریعے منو مٹھائی تقسیم کرائی, پھر کہا کہ ہم ابھی 54 میگا واٹ بنا رہے ہیں. لیکن اور اس طرح اور جگہوں میں جو بجلی گھر یہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. رن آف دا ریور, پورا پانی سے پاکستان کا 70% جو ہے زرعی علاقہ سیراب ہوتا ہے, نیچرل سلوپ ہے. رن آف دا ریور بجلی بنا کے لوگوں کو خوشحال بنایا جا سکتا ہے. بجلی بالکل نہیں ہے تو بجلی کے حصول کے لیے اس -15 کی سردی میں یہاں بوڑھے, نوجوان, بچے, بزرگ یہاں 72 گھنٹوں سے آسمان تلے سڑک پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں لوگ. یہاں عام لوگوں نے احتجاج کیا ہے, ہنزا کے کسی پارٹی نے یہ احتجاج کال نہیں دیا ہے. لوگ امٹ کے آئے ہیں گھروں سے, لوگ امٹ کے آئے ہیں, نکلے ہیں, یار ہمیں بجلی دو. تو انہوں نے حکومت سے مطالبات کیے ہیں. سری دست ہمیں عارضی طور پہ آپ یہ جو 4 مہینے تک کے لیے ایک شارٹ ٹرم بنائے, کوئی عارضی بجلی گھر سے یہاں لگا کے, اس سے جو کرائے کا بجلی گھر یہاں پہلے سے لگے ہوئے بھی ہیں ان کے ذریعے
कोई जनाब हमें बिजली दे दे, उसके बाद जो हमें आर्डर नोटिफिकेशन करे कि ये अताबाद का जो बिजली घर है, ये पावर प्रोजेक्ट आपका मंसूबा है, इसको फिल फॉर किसी आलमी मुस्तनद अदारे की कंपनी के तहत आप काम कराएं, ताकि ये वक्त पे और मयारी काम हो और लोगों को बिजली का मसला से बुनियादी मसला हल हो। यानी ऐसे अहम जगह में। अच्छा, अब बाबा जान, ये पुरअमन एहतजाज हो रहा है, लेजिटिमेट एहतजाज है, कानूनी एहतजाज है, लोग शोर भी नहीं मचा रहे, एक अपना जो दस्तूरी हक है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया पर तो कोई जिक्र नहीं इसका, अब तक मुझे तो मीडिया पर बिल्कुल कोई एक बड़ी रिपोर्ट नजर नहीं आई कि इतना बड़ा एहतजाज हो रहा है। इस पे यहाँ के लोगों ने, मैं आपको ये भी बावर कराता चलूं, हमारे शहबाज शरीफ ने, वो जो नवाज शरीफ के भाई हैं, उसने वजीर आजम पाकिस्तान, उसने ऐलान किया था, वजीर आजम कह सकते हैं, टोकन है जो भी है, तो वो उसने ऐलान किया था ये ऊ करके एहतजाज करे। यहाँ लोगों ने 24 घंटे तक कोई बात नहीं की, अपने घरों के छतों पे निकल के ऊ किया और महलों में ऊ किया और सड़क पे ऊ किया, कुछ नहीं हो गया तो लोग सड़क पर आ गए। यहाँ तो हम मीडिया से ये अपील करेंगे, जिन जिन मीडिया ने कवर किया है, एक आध चैनल ने, उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे। जिनने नहीं किया, हम मीडिया वालों को भी बताएंगे कि जनाब आप सब कवर करें। जहां हुंजा के गिलगित बल्तिस्तान के पुरफजा मुकामात को दिखाने के साथ साथ उन K2 के दामन में, करकपुशी के दामन में और पुरफजा मुकामात अताबाद झील के अंदर के जो मुश्किलात हैं, उसमें बसने वाले जिंदा इंसानों के जो मसाइल हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको भी आप दिखाएं, इनके जिंदा मसाइल को दिखाएं, इनके बिजली के मसले को दिखाएं, इनके अस्पताल के मसले को दिखाएं। यहाँ से जब कोई बीमार होता है तो आतिफ साहब कराची जाने के लिए यानी पहले 48 घंटे लगते थे, अभी 35 घंटे लगते हैं गिलगित बल्तिस्तान से। और गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों की मैं बात नहीं करता, मरकज डिस्ट्रिक्ट के शहरों की बात करता। दूर दराज के इलाकों से बात करेंगे तो और भी दूर है, यहाँ सड़कों का फुकदान है, बल्तिस्तान में एहतजाज हो रहा है, सड़क इन्होंने जो है गैर मयारी बनाई है, गजर में एहतजाज हो रहा है, दीगर यानी जनाब वाला इन्होंने मसाइलिस्तान बनाए। लेकिन इतना मसाइल से भरपूर कितना इन हुक्मरानों को भी चाहिए, कम से कम यहाँ से ये लूटमार का सिलसिला जारी रखा हुआ है, तो कम से कम यहाँ के लोगों को बिजली दे, यहाँ के लोगों को स्कूल बनाए, यहाँ के लोगों को एक मयारी अस्पताल तो बनाए। ये हमारे मुतालिबात हैं और सादा मुतालिबात है। और उसके साथ ये मुतालिबा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को चलाने के लिए, अपने काम चलाने के लिए, मसला कश्मीर के हल तक के लिए आप यहाँ के लिए दाखिली यानी आइनसाज असम्बली का आप यहाँ से लागू करें। ये क्या हो गया? आप एक अपने एक जनाब ब्यूरोक्रेसी के लिए एक चरागाह और इनको बनाया गया है। यानी इन्होंने ACB पंजाब से और सिंध से और KPK से लाते हैं और ASP भी उधर से लाते हैं, सेंट्रल अफसर, और यहाँ के भी लोकल जो भी अफसर हो, इनके लिए इतनी अयाशियां, इतना प्रोटोकॉल है। बिजली बढ़ाने के लिए पैसा नहीं, कॉलेज में उस्ताद तायुन करने के लिए, प्रोफेसर के लिए पैसा नहीं है इनके पास। AC के पास गाड़ी देखे आप हैरान होंगे, DC के पास गाड़ियां देखे उससे हैरान, सेक्रेटरीज के पास गाड़ियां देखे, यानी 8,500 से ज्यादा यहाँ सरकारी मुलाजिमीन के लिए एक छोटा सा खित्ते में जनाब इन लोगों ने गाड़ियां रखी है। तो क्या जरूरत है जनाब इन पे आप अवामी उनके अरबों रुपए, 10 अरब से ज्यादा सिर्फ इनके सरकारी गाड़ियों के फ्यूल, तेल और मेंटेनेंस कीमत में जा रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी के हमने कुछ अरसे पहले की बात है, टीवी पर एक जनरल साहब बैठे हुए थे और उन्होंने कहा जी कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ये एहतजाज बंद करें क्योंकि ये तो गद्दार हैं और इनको तो भारत मदद करता है। तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आके ये जर्नैल इस तरह की बातें करते हैं कि जी ये जो एहतजाज है इसके पीछे तो भारत है, कोई गैर मुल्की कुव्वत है। ये एहतजाज जब कानूनी है, लोगों के जो मुतालिबात हैं वो दस्तूरी हैं, तो ये भारत कहां से आ गया इसमें? आतिफ तौकीर साहब, असल में बात ये गद्दार और एजेंट का जो बुहतान तराशी है यह आज का नहीं है। यह हजरत कायद आजम रहमतुल्लाह अलैहि की बहन मादर मिल्लत फातिमा जना के दौर में जब इलेक्शन लड़ रही थी तो उस वक्त उससे स्टार्ट किया कि ये गद्दार है और ये इंडिया की एजेंट है। ये पूरे के पूरे अखबारों के कालम आज भरे पड़े हैं उस वक्त के तारीखी हमारे जो है लाइब्रेरियों में। ये अपने नाजायज यहाँ जो इन्होंने कब्जा किया हुआ है, यहाँ के लोगों को हुकूक देने के बजाय इनको अंधेरे में रखा है। इनको तालीम देने के बजाय आप देखें 70 साल में
70 साल में इनको अक़वाम मुत्तहिदा के कौन से आर्टिकल रोक रहा है, पाकिस्तान का कौन सा आइन रोक रहा है मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, यहाँ पे बिजली घर बनाने के लिए, यहाँ पे बेहतरीन सड़कें बनाने के लिए, यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कौन सा इनका कानून और आइन रोक रहा है? मां सिवाय इनकी बददियानती है और यहाँ के लोगों को अपने हुकूक से मुतनफर करने के लिए पुरपकंडे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसों की हम मजम्मत करते हैं, करते हुए तमाम मीडिया से आपके चैनल के जरिए अपील करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आप भरपूर कवर करें। लोकल मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, तमाम इनको भरपूर कवर करें। ये बहुत ही एक नायाब खित्ता है, इसके माहौल के ऊपर हमने सोचना है। इसके माहौलियात का तबाही, इतने कई एक पहाड़ जब पिघल जाएंगे तो पूरा ये इलाका तबाह होगा ही होगा, लेकिन पूरा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन के बेशतर इलाके बंजर होंगे। यहाँ से 200 करोड़ इंसानों से जायद इंसान मुतासिर होंगे। इसमें नबातात की मैं जिक्र नहीं करता, मैं दरख्त की जिक्र नहीं करता, मैं जानवर की जिक्र नहीं करता, मैं और की जिक्र नहीं करता। तो ये सिर्फ इतने इंसानों का यहाँ तबाही है और इतने ज्यादा इंसानों का जो है रिज़्क़ है, उनकी दारोमदार है वो इसी खित्ते के ज़खायर से हैं। यहाँ पे तो ऐसा माहौल दोस्त बिजली पैदा होना चाहिए। आपको आवाज आ रही है? अभी आ रही है अपना आतिफ तौकीर साहब। अच्छा, आपके यहाँ हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हुकूक की जद्दोजहद में शामिल थे वो 4th शेड्यूल में आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब भी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूक की कोई तहरीक चलती है तो शिया सुन्नी फसादात शुरू हो जाते हैं। जरा इसका वाकया बताइए कि 4th शेड्यूल क्या है, कितने मुतासिर हैं लोग इससे? ये 4th शेड्यूल बुनियादी तौर पे 1997 में नवाज शरीफ ने मजहबी दहशतगर्दी तंजीमों के खिलाफ जो नाम बदल बदल कर रहे थे, एक कानून नवाज शरीफ की हुकूमत ने बनाया था। लेकिन बदकिस्मती से वो जो कानून है यहाँ खुले बड़े बड़े असले लेके मुख्तलिफ मस्कर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों का, मिनिस्टर अगवा करने वालों का, रास्ते में शनाख्ती कार्ड चुनकर कत्ल करने वालों के खिलाफ नहीं है, ना दीगर किसी मसले की बुनियाद पर किसी को किसी मसलक वालों को काफिर के नारे लगाने वालों के लिए है। ये जो शेड्यूल 4 का कानून यहाँ लागू है, यहाँ पुरअमन सियासी जदोजहद करने वालों के लिए, अपने आईनी असेंबली मानने वालों के लिए, बिजली मांगने वालों के लिए, पानी मांगने वालों के लिए, स्कूल मांगने वालों के लिए, कॉलेज में दाखिला नहीं हो गया दाखिला मांगने वालों के लिए के खिलाफ ये इस्तेमाल हो रहा है। ये जी आप बात कर रहे थे। सूरत हाल ये है इंटरनेट का। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनेट मांगने वालों को ये इंडिया के एजेंट कहते हैं, फास्टनेट की बात करने वालों को सड़क। तो ये इनके इल्जामात है और इन इल्जामात ये किसी पारानिया हो चुके हैं। अहम बात ये है, सारे लोग समझते हैं ऐसे ये इलानात पे, ऐसे बोंडे इल्जामात पे लोग मेम्स बनाते हैं, उन पे हुटिंग करते हैं सोशल मीडिया पे, आम पब्लिक मकामात पे। ये इन इल्जामात की कोई इस वक्त अहमियत नहीं रही है और ये अपने आप को मजीद नंगा कर रहे हैं, अपने आप को के सामने बेनकाब हो रहे हैं। आप 4th शेड्यूल पे बात कर रहे थे, जरा बताइए मजीद। तो ये जो 4th शेड्यूल का कानून है, तो वो जो मजहबी जमात के जो लोग हैं उनके खिलाफ था, मजहबी जमातों के नाम पे दहशतगर्दी फैलाने वालों का। तो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में सियासी कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। शबीर मयार है, जावेद नंबरदार है, जो अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं, जो मुकामी कौमी जमातों के कारकुन हैं, हमारे अपने साथी हैं। आसिफ सखी के ऊपर इन्होंने FIR काटी, तो हमारे ऊपर अभी दहशतगर्दी के तहत मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं। तो ये जो 4th शेड्यूल है, इसका जो लोगों के सामने ये भी अभी मजाक बन रहा है, लोग उसको मजाक समझ रहे। एक वक्त में इंसदाद दहशतगर्दी के 4th शेड्यूल के नाम से लोगों के बाल खड़े हो रहे थे, लेकिन आज लोगों ने देखा ये तो दहशतगर्दों के सामने कुछ नहीं है। आपने देखा इतनी बड़ी रियासत एटमी जनाब ताकत रखने वाली, पारचिनार के अंदर जनाब उधर आगे 2 ट्रक नहीं खुलवा सकती है, 3 महीने तक रोड बंद है, बंदूक लेके लोग खड़े हैं। तो कहने का मकसद फिर यहाँ भी ये सूरत हाल है। तो ऐसे में आपने हमें सुनने के लिए ये बात किया, ये बहुत अहम बात है।
یعنی ہماری بات تاکہ لوگوں تک پہنچے. جو لوگ ان کی لوگوں ناسمجھی میں، ان کے پروپیگنڈے میں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے پروپیگنڈے میں، حکمرانوں کے پروپیگنڈے میں یہ لوگ آ رہے ہیں، اس پروپیگنڈے کے جو ہے اثر سے، اس کے سحر سے لوگ نکل سکے. اچھا بابا جان، آپ خود بھی فورتھ شیڈول میں تھے، آپ خود ایک لمبی قید کاٹ کے آ چکے ہیں. عطا آباد کا جو معاملہ ہوا تھا اس کے بعد آپ کو گرفتار کر لیا گیا تھا. آپ اس وقت بہت توانا جی عاطف آواز سے صاحب، حقوق کی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو بابا جان میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. تھوڑا میں نے لوکیشن بھی چینج کیا ہے، دیکھتے ہیں ابھی. اچھا چلیں. عطا آباد جھیل کا جو واقعہ ہوا تھا، آپ ایک توانا آواز سے گلگت بلتستان کے لوگوں کی، آپ کو بھی فورتھ شیڈول میں شامل کر دیا گیا تھا. آپ ایک لمبی جیل کاٹ کے آئے ہیں، ذرا اپنا آواز بتائیے کہ کیا ہوا تھا. یہ عطاباد کے 4 جنوری کو کل، یعنی یہ عطاباد کے مقام پہ لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی تھی. پورا گاؤں سڑک کے نیچے آیا، دریائے ہنزا بند ہوا. تو پھر آگے پیچھے جو ہے وہ کئی گاؤں زیراب آ گئے اور وہ ڈوب یہ گئے، کب کی بات ہو رہی ہے بابا گھر جان؟ ڈوبے. یہ کب، کون سے سال کی 4 بات؟ جنوری 2010 کی بات ہے. جی 4 جنوری 2010 کو، ٹھیک ہے. 4 جنوری 2010 کو پھر اس میں ہم نے دیکھا یہاں حکمرانوں نے جھوٹے اعلانات کیے. انہوں نے کہا ہم 1 ہفتے میں نکالیں گے، ہم 15 دن میں نکالیں گے، اور ہم 20 دن میں نکالیں گے. پھر جب کچھ نہیں کیا تو یہاں سے ایک ریلی نکالی ہنزا میں نوجوانوں نے. پھر مجھے ذمہ داری دی آپ پورے ملک میں جا کے لوگوں کو بتائے. میں جا کے ہیومن رائٹس سے ملا، جہانگیر لوگوں سے ملا، لاہور میں فاروق طارق لوگوں سے ملا، اور کراچی میں گیا سیاسی کارکنوں سے ملا، گلگت بلتستان کے طلباء سے ملا. پھر اسلام آباد میں ہمیں تعاون کیا اس وقت سنگی ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن میں. ایک نیشنل پریس کلب میں بہت بڑا ہم نے سیمینار رکھا اور ریلیاں کی. یہ یہاں کا صورتحال. پھر نیشنل میڈیا یہاں آیا تو حکمران ہم سے ناراض ہو گئے. پھر بہت دباؤ میں آ کے ان حکمرانوں نے وہ جو متاثرین کے لیے 6 لاکھ روپے بہت بڑی تحریک کے بعد دیا. 35 گھروں کو ایک بھی نہیں دیا، اور ان میں جو دیا کوئی اور بینک میں پیسے رکھے. انہوں نے جس بینک کا دیا ادھر سے پیسے نہیں رکھے، ان کو چیک کیش نہیں ہوا. تو وزیر اعلیٰ، اور یہ 11 اگست 2011 کا واقعہ ہے. 12 اگست 2011 کا وزیر اعلیٰ آیا اور یہاں اپنے کوئی وزٹ سے آ رہے تھے، سپیکر تھے. کوشش کریں گے. تو یہ تو اس پورے ملک میں یہ نظام ہے، ان لوگوں نے فائر وار لگایا ہوا ہے. اور یہ انٹرنیٹ یہاں گلگت بلتستان میں پہلے سے بہت کمزور تھا. یہ وی پی این لگا کے بھی 2 منٹ بات ہو سکتی ہے. تو یہاں اس کے بعد تو ہم نے لوگوں کے لیے احتجاج کیا تھا. اور اس دن میں یہاں علی آباد میں بھی نہیں تھا، رکپوشی کے مقام پہ غلمت نگر میں تھا، یہاں سے کئی کلومیٹر دور ایک عوامی اجتماع میں سٹیج پہ. تو وہ جو چیک لے کے احتجاج کر رہے تھے، حکومت نے جو ہمیں چیک دیا وہ چیک بوگس نکلا ہے، لہٰذا یہ چیک یا واپس لے یا ہمیں پیسے دے. ان کا مطالبہ سننے کے بجائے مقامی جناب پولیس کے ذریعے ان پہ فائرنگ کرائی گئی جدید اسلحے سے. باپ بیٹے کو شہید کیا گیا، مارا گیا، ہلاک کیا، اور 5 بندوں کو زخم کیا. اور وہ جو زخمیوں ہمارے پر مقدمات بنائے، دہشت گردی ایکٹ کے ڈائریکٹ نامزد کیا، مظاہرین پہ فائرنگ کیا انہوں نے. اس کے بعد جناب والا اس سارے میں جو جلاؤ گرا ہوا اس پہ ہمیں نامزد کیا، اور ہمیں 2 بار عمر قید کی سزائیں دی، 71 سال 3 ماہ کی سزا دی، اور لاکھوں کے جرمانے کیے. پھر یہاں اوپر چیف کورٹ سے ہم بری ہو گئے. پھر انہوں نے جو اوپر جو عدالت ہے، انہوں نے ایسا کیا ہے کہ وہاں اسلام آباد سے حکمران اپنے مرضی سے یہاں ججز تعینات کرتے ہیں. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ 2016 سے ایک جج فوت ہوا، شہباز خان، اس کے بعد کوئی اور جج نہیں لگایا ہے. دوسرا جج ریٹائر ہوا، اس کو بھی نہیں لگایا ہے. یہاں تو انصاف کا معیار یہ ہے، اپنے مرضی سے پنجاب سے کوئی سندھ سے یہ ججز لاتے ہیں یا KPK سے. اسلام آباد کا حکمران ججوں کو بھرتی کرنے کا، نکالنے کا کوئی جوڈیشل کمیشن کا اصول پالیسی نہیں ہے. جسٹ ایک چھوٹی سی سمری پہ یہاں سے ججز تعینات کراتے ہیں. تو ایک ایسا صورتحال ہے تو اس متنازع خطے کے اندر. اور اس پہ جو ہے یہ لوگ بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، انصاف کے حوالے سے، یہاں ماحولیات کے حوالے سے، یہاں بجلی کرائسس کے حوالے سے، تو یہاں تعلیمی اداروں کے نہ ہونے کے حوالے سے. گلگت بلتستان کا جو لوگ ہیں اور پرامن لوگ ہیں اور محبت کرنے والے لوگ ہیں، اپنے حق کی پرامن انداز میں بات کرنے والے لوگ ہیں، لیکن حکمرانوں نے ان کو 76 سالوں میں بالکل غلامی کی جنزیروں میں جگڑ کر کس کر رکھا ہے.
اور ان پر الزامات لگا رہے ہیں, بہتان تراشی کرتے ہیں, غداری کے الزامات لگا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگا رہے ہیں. یعنی ہم اپنے جگہ سے ایک آواز نکالیں, کوئی بجلی کی بات کرے تو ان کو وہ طوفان لگتا ہے, وہ کہتا ہے یہ بات بھی نہ. دوستوں, ہم بات کر رہے تھے بابا جان سے. آپ نے دیکھا کہ اس بیچ میں کئی بار انٹرنیٹ کا رابطہ منقطع ہوا. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی مشکل ہے ان سے بات کرنے میں بھی. یعنی بنیادی انفراسٹرکچر کا حال یہ ہے کہ آپ 2 منٹ سکون سے ویڈیو پر بات نہیں کر پا رہے ہیں. اس لیے یہ اور بھی ضروری تھا کہ پاکستان کے دیگر علاقوں کے لوگوں کو بتایا جائے کہ گلگت بلتستان کے بنیادی مسائل کیا ہیں, اور وہاں جو جدوجہد چل رہی ہے, ایک پرامن اور دستوری جدوجہد چل رہی ہے, وہ آپ تک پہنچانا کیوں ضروری ہے, اور اس جدوجہد سے حقوق کتنے نتھی ہیں. تو امید ہے کہ آپ نے یہ گفتگو سنی ہوگی, اور امید ہے کہ گلگت بلتستان کی جو تازہ عوامی جدوجہد ہے وہ بھی, احتجاج بھی, اور ساتھ ہی جو گلگت بلتستان کے پرانے مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہی ملی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آداب.